बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम में एक इस्तिलाह है अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि सच्चाई का साथ देना और बुरी बातों से रोकना। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान का होने वाला जलसा जो कि 27 मार्च को परेड ग्राउंड में मुनक्कद हुआ, उस जलसे को उन्होंने अमर बिल मरूफ का नाम दिया। यानी इमरान खान अवाम को कह रहे थे कि वो सच्चाई का साथ दें। और अब ये बात तो मानने वाली है कि बज़ाहिर तो वो एक कामयाब जलसा था और अवाम ने वाकई ही एक अच्छी खासी मिकदार में और एक बड़ी तादाद, अवाम की एक बड़ी तादाद थी, उसने उस जलसे में शिरकत की है और वो एक बहुत ही कामयाब जलसा। जैसा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दूसरे अरकान जो हैं वो दावा करते रहे हैं कि वो 27 मार्च के जलसे में जो कि अमर बिल मारूफ था उसमें 10 लाख लोग शिरकत करेंगे, कुछ कह रहे थे कि 15 लाख लोग शिरकत करेंगे। अब ये तो बात जो है ये वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में ही नहीं आता। वो जो परेड ग्राउंड है उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें 10 से 15 लाख बंदे जो हैं वो आ सकें, लेकिन बज़ाहिर वो एक कामयाब जलसा था। अब देखने की बात ये है कि इमरान खान इस जलसे से साबित क्या करना चाहते और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जलसा किया था, आया कि वो मकसद पूरा हुआ है या नहीं। बुनियादी तौर पर नाजरीन, ये वही ट्रम्प कार्ड था जिसको इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि वो ट्रम्प कार्ड पेश कर रहे हैं। ट्रम्प कार्ड बुनियादी तौर पर इमरान खान का यही जलसा था, यही वो कार्ड था जिसका इमरान खान बार बार जिक्र करते रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इस ट्रम्प कार्ड से इमरान खान को क्या हासिल हुआ है, क्या हासिल नहीं हुआ और इस ट्रम्प कार्ड का उन्हें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कल इमरान खान की कल की तकरीर को उठाएं तो उन्होंने एक तो अपनी हुकूमत में किए गए काम, जो उनके तरक्याती काम थे, जो उन्होंने नौजवानों के लिए काम किए, उन पर रोशनी डाली। उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने यूथ के लिए बहुत काम किया है, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनको, कि उनके अपने घर नहीं होते, तनख्वाह ही इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उन्होंने लोन्स के बारे में बताया कि वो उनको लोन दिए गए हैं। इस तरह उन्होंने रावी प्रोजेक्ट के बारे में बताया और अपने दूसरे जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स थे, और उन्होंने बताया कि जिस तरह की अच्छी कारकर्दगी वो PTI की गवर्नमेंट ने दी है वो किसी भी हुकूमत ने नहीं। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान अवाम को ये सब क्यों बता रहे थे। बुनियादी तौर पर वो ओपोजिशन को ये दिखाना चाह रहे थे कि अवाम उनके साथ है और अवाम ने उनके जलसे में भरपूर शिरकत की। और नाजरीन, इसी ट्रम्प कार्ड की वजह से इमरान खान कहते आए हैं कि 27 मार्च को उनके अरकान जो हैं वो उनकी पार्टी में वापस आ जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ने अपने जलसे में ये भी दावा किया कि बैरूनी फंडिंग से जो हुकूमतें हैं वो गिराई और लाई जा रही हैं। अब ये जो उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, जो अपोजिशन कर रही है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो उनके खिलाफ आई है, इसको भी वो एक बैरूनी साजिश कह रहे हैं। इमरान खान का जो ट्रम्प कार्ड था वो यही था कि वो इस और वो बताते रहे कि ये एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल किस्म का लेटर है और इसमें वो राज है कि क्यों, किस तरह से जो है वो हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। वो बता रहे थे कि मुझे 1 महीना या 3 महीने पहले से पता है कि कौन कौन इसके पीछे है और कौन ये साजिश कर रहा है। जैसा कि इंसाफ टीवी पहले भी बता चुका है कि इमरान खान ना सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ उनके अपने अरकान वापस आ जाए, बल्कि वो ये भी कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टी के जो अरकान हैं वो उनको भी अपने साथ मिलाएं। तो ऐसा ही हुआ। कल इमरान खान ने न सिर्फ अपनी पार्टी के जो अरकान हैं उनको दावत दी, बल्कि जो दूसरी पार्टी के जो पोजीशन के जो MNAs और जो उनके अरकान हैं उनको भी कहा कि आप भी अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है इसको नाकाम बनाएं। लेकिन देखने की बात है कि ये साजिश कर कौन रहा है। इसी तरह कल इमरान खान अपनी तकरीर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला देते रहे कि किस तरह उनकी हुकूमत को बैरूनी ताकतों ने और बैरूनी फंडिंग के ज़रिए ख़त्म किया गया और उनके खिलाफ साजिशें हुई। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान के कल के जलसे में ये तासुस साफ था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रहे थे। वो बता रहे थे कि वो अब वो दौर नहीं रहा कि हुकूमतें जो हैं वो बैरूनी फंडिंग की या साजिशों के ज़रिए आया करेंगी या जाया करेंगी।
اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جلسہ امر بالمعروف عمران خان نے کیا ہے، اس سے مطلوبہ نتائج ان کو حاصل بھی ہوں گے یا نہیں۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپوزیشن کو کوئی خاص سرپرائز دے نہیں سکتے، بلکہ ان کے اپنے بلوچستان کے جو اتحادی شاہ زین بگٹی تھے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں تو دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے، لیکن ناظرین اب جو پی ڈی ایم ہے وہ اس طرح کی کسی بیرونی سازش یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی۔ وہ ایک جینون مسئلہ جو پاکستان کا واقع ہی ایک غریب طبقہ جو ہے جسے فیس کر رہا ہے، جو کہ مہنگائی ہے، وہ اس کو لے کے چل رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ایک ریلی لے کے آ رہے تھے، وہ ہفتے والے دن ہی اسلام آباد پہنچ چکے۔ یہ بھی شک کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں اور جو مولانا فضل الرحمان میں کوئی کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آپس میں تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ اصل میں مہنگائی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر واقعی عمران خان کل عوام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات کریں گے، تو عوام ان کے ساتھ ہوتی۔ لیکن کل کی ان کی باتیں اور عوام کا سرپرائز کا انتظار جو تھا وہ بس ایسے ہی نظر آنا۔ اب بنیادی طور پر عمران خان اپنا ٹرمپ کارڈ تو کھیل چکے ہیں۔ اب اپوزیشن اس ٹرمپ کارڈ کو کس طرح سے لیتی ہے اور اس ٹرمپ کارڈ کے عمران خان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو اب ہمیں وقت بتائیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز اور جو حمزہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں، وہ ایک مارچ یعنی مہنگائی مارچ جو ہے اس کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں جو ہے وہ پاور شو، عمران خان تو اپنے ٹرمپ کارڈ کھیل چکے ہیں، اپنا پاور شو کر چکے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم کا پاور شو کس طرح کا ہوتا ہے، کیا وہ ان کے اوپر حاوی نظر آتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ سیاسی جو ہیں جلسے اور یہ سیاسی جلوس اور یہ سیاسی مارچ جو ہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ عوام کی پاور دکھانا یہ سیاسی اراکین اور جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا، اور یہ ایک خوشائند عمل ہے۔ یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ جو حکومتیں آنی اور جو حکومتوں کا جانا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف پیش کی ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر اور یقینی طور پر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا۔ جو بھی پارٹی پارلیمنٹ میں جیتے گی، جیت اسی کے لیے ہوگی۔ لیکن عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، یہ بات تو بنیادی ہے، اور یہ بات ہر ایک انسان کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب اگر ابھی بھی عمران خان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ عوام کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے جن کو قابو کر لیں گے، تو دیکھیں عوام تو ہے وہ خود ان کا ساتھ دے گی۔